Langsung serang satu ni kau berapa waktu awal nong lebih tunggu ni mesti mati ni kau berapa waktu orang ungkap. Raksasa sekretari itu juda tangbidini ada orang malai tamu jengjal tong kaham hamya kau sawi kahastri moncono Dr. Manik Shah. Raksasa sekretari ni juda tangbidini go birai naika hastri monci yokra Dr. Manik Shah te tangbidini tang pangrok bai kaham hamya jengjal sepsap temonotui kok salaika Dr. Manik Shah. DNA club junate khongbasi rungnago thepajaka yojana ni bisingte sikangko bo hasteo khongbasi ni rungno yojana bo dajakboni DNA club yojana bo te khongthamsi rungnok dajaka sikangko hasteo khongbasi ni rungnok no yojana bo dajakboni yojana ni guidelines ni bisingte jongjak rungnok thuge laboratory ni manik ni khobe nangmo ni manik ni robo rijaka yojana ni rajdhani bisingte rungnok thuge khoroksa science subject phurnai barjabo tongo te DNA club subject phurmung pandabo jongjak khungthamsi rungnok di rungphrungnai bokhorok te barjabo tongnai rungphrungnai ronoti kaisa phurmung panda eba songjaka kaisa training panda Tripura Biotechnology Council asalo bobagra kothabuni gurkha bostibo tongma Tripura State Pollution Control Board ni corporate hallnoko panda chensawirifika hastri yaksu montri okra eba Biotechnology Council ni chairman Jishnu Deborma asale pandabo puila bokhago khung chinei rungnok ni rungphrungnai bokhorok rongni yago khok rasai nijiba sai rang nichek yafari rijaka tejoto rang jotoi rang yafarjaka khok siba rasai hasin yaksu monchokona karibo asali panda 5 manjaka Biotechnology Council ni tangfang Dr. Pratip Chakraborty khobai Tripura Polytechnology Councilor ni member secretary Onimesh Das to biotechnology be taken to villages, isn't it? That is the way the article should be. Nala ami Google search kore article likhe dila hi by a doctor article koi cut paste kore dila. So we request the education department to introduce biotechnology in 9, 10, 11. Yes, yes. Very good. খুব ভালো বলেছে biotechnology should be introduced in 9, 10, 11, 12. It's a very new field and it is supposed to be there. Without biotechnology, I don't think things are going to go up. This is the future. Biotechnology is the future of science. We'll have to get into it. There's no other way. And we will expect some nice articles, not Google cut and paste. We like to have nice articles of original thinking. So when you choose to put the articles into the newsletter, আপনারা যখন নিউজলেটারে আর্টিকেলগুলি দেবেন দেখবেন যে এটা তো নতুন কিছু আছে and I am very very happy that the Tripura boys are very innovative boys and girls রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজে আমি দেখলাম কলা পাতায় মশরুম দ্বারা গ্রো করেছে instead of কি বলে কর দিয়ে which is very innovative and yield is double আমি আইসিআর কে বলেছিলাম এটাকে ভ্যালিডেট করার জন্য এখনো করে নিয়ে ওরা কি কি জানি কথা বলছে হাই ফাই আবার কি স্যার ওরা বলছে শিলংয়ে where we should be these are our goals so
এর মধ্যে আছে খুব বড় একটা আছে টু ডেভেলপ সায়েন্টিফিক টেম্পার অ্যামাং সিটিজেন্স। সেই কাজটা আমরা করবো সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে। এই জন্য আমরা কি বলে এখানে উনি জানেন সেক্রেটারি সাহেব, আমরা সায়েন্স সিটি বানাচ্ছি। We are spending a lot of money on science city. These are all part of experiential learning. আপনারা ডিএনএ ক্লাব করছেন ছোট আকারে, স্টেটে সায়েন্স সিটি হচ্ছে বড় আকারে। এই জিনিসটা কিন্তু একই, লক্ষ্য কিন্তু একই, টু ডেভেলপ দ্যাট সায়েন্টিফিক টেম্পল। ছেলেমেয়েরা যেমন যায়, ছাত্রছাত্রীরা যায়, সাধারণ লোক বুঝতে পারে সায়েন্স কি। সায়েন্স শুধু হাইফাই লোকের জন্য নয়, দৈনন্দিন জীবনে সায়েন্স লাগে। এভরিথিং উই আর ডুইং ইজ সায়েন্টিফিক। তো আমরা চাই যে সায়েন্স এবং টেকনোলজি শুড নট বি কনফাইন্ড টু সেমিনার্স। আজকে সোলার লাইট আমরা গ্রামে গ্রামে দিচ্ছি, সোলার কি বলে স্ট্রিট লাইট। খালি সোলার পাওয়ার সম্বন্ধে যদি আমরা শুধুমাত্র সেমিনারই করি, কার্বন ফুডস্টেপস কমাতে হবে, কার্বন ডাইঅক্সাইড কমাতে হবে, এসব করে আলোচনা করে আমরা খেয়ে দিয়ে চলে যাই, কোনো লাভ হবে না মানুষের। When the street light reaches রৈশাবাড়ি, তখন বলবো আমরা মানুষের জীবনে সায়েন্স স্পর্শ করেছি। Then we will say the science has touched the life of the people of রৈশাবাড়ি। And science must touch the life of everyone. Development and science go hand to hand. যতদিন পর্যন্ত সায়েন্স রৈশাবাড়ি গিয়ে না পৌঁছে, বা ডুম্বুর নগরে গিয়ে না পৌঁছে, খানতাকে গিয়ে না পৌঁছে, ডেভেলপমেন্ট হবে না। ডেভেলপমেন্ট হবে না। স্কুলে আমরা পড়ি কেন? These are the children who will lead the society in future. ওরাই নেতা হবে, ওরাই ইঞ্জিনিয়ার হবে, ওরাই ডাক্তার হবে, ওরাই এগ্রিকালচারাল সায়েন্টিস্ট হবে, ওরাই বটানিস্ট হবে, বায়োলজিস্ট হবে। এখন থেকে ওদের যদি সায়েন্টিফিক টেম্পারটা বোঝাতে পারি আমরা, science is not only for your career, it is for development also. Are taking keen interest, doing some hand holding, stimulating the minds of the students, কোনো না কিছু আউটকাম থাকবে সেটা। এবং ডিএনএ ক্লাব অনেকখানে আমি দেখেছি, যদিও আমি পড়েছি ওর লেখা ভালো, কিন্তু মাঠে ঘাটে কি হচ্ছে সেটা দেখা দরকার। And you should have to send report. Are you sending report of the DNA club? Monthly বা quarterly report পাঠানো? They send their monthly reports across. আচ্ছা, কোয়ার্টারলি যদি পারেন একটা ম্যাগাজিন বের করা ডিএনএ ক্লাব বলে প্রত্যেক কোনো স্কুল থেকে, সেটা ভালো হবে। এটা ইন্টারেস্ট বের হয়, ছাত্ররা আর্টিকেল লিখবে, শিক্ষকরাও কিছু কিছু আর্টিকেল, ছাত্ররা আর্টিকেল লিখবে। সো দ্য সায়েন্স উইল স্প্রেড রাইট টু দ্য গ্রাসরুট। সেটাই কিন্তু কাজ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ডিপার্টমেন্টে। আমরা সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি করি সরকারকে হেল্প করার জন্য, অনেক কিছু করেছি আমরা, ম্যাপিং ট্যাপিং অনেক কিছু করি আমরা, কিন্তু আওয়ার মেইন ওয়ার্ক ইজ টু বিল্ড scientific temper in Tripura from the grassroots right up to the top level. আর ইনফরমেশন টেকনোলজি আসার পর তো আর এটা ছাড়া আর উপায় নেই। Science not only helps in invention, it helps in transparency in government also. আজকে দেখুন আইটি, আজকে আমরা ডিবিটি করছি, it is helping in lot of transparency. ম্যাপিং করছি, আগে কি বলে টিউবওয়েল করা হতো, তখন ম্যাপিং জল দিত 2-3 বছর, তারপর টিউবওয়েল ড্রাই, ওয়াটার লেভেল, গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল ম্যাপিং করছি আমরা। সো লট অফ থিংস আর টেকিং প্লেস, কিন্তু গ্রাসরুট লেভেলে একটু কম হচ্ছিল। এটা আমাদের কাজ, টু বিল্ড সায়েন্টিফিক টেম্পার অ্যাজ পার ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি। সেটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফিচার অফ দি কনস্টিটিউশন, সংবিধানের সেটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল ফিচার। Kamungshitra tanhairobai Congress ni khungni malkhung sabai shukrub zakha Bisramgunjo hatibo Congress ni kaisa koksa pandabo Samungshitra tanhairobai choprop zakha asom sate khungni Congress ni malkhung sabai shukrub zakha October 7 ka kraksal phong damjisa haitamo jora bishalgor hankor Congress ni lowa jumungbai Bisramgunjo hatibo Congress bodole adoni
Nogo Kasha Panda Sondo Zaboni Apanda Faimanjamani Bishalgor Hankor Congress ni Kasko Nishikanto Deborma Agordola Bordualeni Kusam MLA Ashish Shaha Bisram Gonjo Congress ni Adong Dural Gos Khobei Haste Congress ni Barjawa Tongnai Jarita Light Phang Debor Damni Haitamo Jorawo Asomsa Congress Bodol Shako Shamong Shitra Tangai Rock Asomsa Pai Malkuro Shubai Shukruka Yagolo Patuni Koto Mari Tangi Shobika Hangkorni Hapang Naikulani Tang Phang Rock Piaba Habang Naikul Naironi Naimotari Shakawo Jolima Fonoka Congress ni Barjawo Tongnai Probari Boshaka Hastiwo Tabuk 2023 Bidan Choba Chongmariwo Hastini Lukurok Tabuni Hapangno Kochokri Rohonai Eba Bidai Dewi Rohonai Abuni Bogino Akok Shaimane Tabungni Habango Tonglai Monganang Shamong Shitra Tangrok Obohaike Patimong Klai Tongo Hune Kokshitaka Asosimia Jorelamni Mondol Kasko Kumar Devnado Opatung Oklo Yak Tongo Hune Kokshutaka 20 लोग आए आकर देखें इस हालत में हमारी गाड़ियों को मारा गया है, गाड़ियों की तोड़फोड़ की गई है। ये गाड़ी है गया है और सबसे मज़े की बात और आश्चर्यजनक की बात यह है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ी थी और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। हमें खेद है कि इस तरीके का सरकार है त्रिपुरा में जहाँ में लोगों को सुरक्षा नहीं दी जाती। यहाँ पे हमने ना किसी से कोई बैर करी, ना किसी से कोई झगड़ा करा, बस हम यहाँ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनके साथ मिलने आए थे और उनसे बात करने आए थे। प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है यहाँ पर त्रिपुरा पे और मैं पूरे त्रिपुरा वासी के लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि इस तरीके का सरकार को आपको उखाड़ फेंकना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों पे हमला किया जाए। यहाँ पे हमको मारने के लिए जान से धमकी दी जा रही है। हमें किसी तरीके से हमने अभी पुलिस को बुलाया, डीजीपी को फ़ोन करा, तब जाके थोड़ी सी राहत मिली है, नहीं तो हालत देखिए किस तरीके से हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया है। मैम और हम जो नया मुख्यमंत्री है वो खुद को पूरा क्लीन साबित करने की कोशिश कर नहीं वो बोलिए मैम। सभा है और संगठन को सशक्त करने के लिए ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है ताकि हम लोगों के बीच में जाकर लोगों की समस्याओं को सुन सकें और किस तरीके से संगठन को और मजबूत कर सकें, इसके लिए ये सभा है। आप इस प्रोग्राम में क्या पता है आप लोगों को हालचाल क्या है इसको कांग्रेस में इस एरिया में क्या हालचाल है? कांग्रेस पार्टी का हलचल सही है, कांग्रेस पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में आप देखोगे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को लड़ती है और एक सशक्त सरकार बनाती है। हम लोग देखते हैं विभिन्न जगह में कांग्रेस भवन तोड़ दिया, आग से जला दिया, इसके बारे में आप लोग क्या सोचा है? देखिए जो हुआ है ये बहुत ही दुखपूर्ण है और सबसे बुरा तो ये लगता है कि प्रजातंत्र में यहाँ पे लोगों को ना बोलने का हक है, ना लोगों को अपना मन की जो बात है उसको बोलने का कोई हक है, क्योंकि इस पूरे देश में सिर्फ एक ही जन की मन की बात सुनी जाती है, बाकी किसी की मन की बात सुनी नहीं जाती। चुनाव में आप लोग क्या आशा करते हैं? 2023 में आप लोग क्या आशा करते हैं? आप लोग 2023 में क्या आशा करते हैं? 2023 में एक सशक्त कांग्रेस सरकार बनेगी और त्रिपुरा प्रदेश के जो लोग हैं जो त्रस्त हो चुकी है उनको एक नई दिशा मिलेगी। Dini Komulungo, Edishi Hapuni Luajong by Edishi Shabok Klangsar and the Baga Shakla Zagoni, our vision in interview in Harvard Shambadan Changrizaka. Edishi Chombo Shikang, Tipra Mota, Kokri Money. Habango Paikake, Tipra Shikla Shikli Jono. Shabok ni Lama, Eba Ajmuni Lama, Clyde and Lay, Akong the Bishin no. Edishi Habango Family Yagulo, Juda Tang Vetego, Shabok Lam in the Baga, Notistic like Eba Shakli Mundika. Aboni Bishintino. Edishi Nibagi. Kaitishini, Asutani Bagay,
seboklang bagai notification rijakmani abon bisukthino kabangma sikla sikli rok hajak hajak ni phai simong balai bo yafarka simong balai yafarmani yaglo interview bo tabok na harjak kitango abo haikino khomlong di narawai tongthai holnoko LDC ni bagai eba KICC ni asuk thaini bagai interview na harjak kitango जों दिनाव थांगोन दिनै जे LDC इन्टारभिउ डेट थांग्रा दंमोन बियान सिबि आमोते इन्टारभिउ दा फाइनो नायका लाइन बाजा दंमोन माने थानाय जरा गायसरो मोना खला एकाम बा किसलेरि कमता एका नासिमो थांबा काय कसं पोस्ट नि बागै दिनै इन्टारभिउ ना जागै थ हम सातटा जे माने LDC ओ सातटा को दिनै दा फुङो जों ABC ग्रुप का दं र ABC ग्रुप का दं NDC नि इजरा ya bunga pasok kolai tai sari ko pasok kolai ba amonte mane kaisuru mo namba mane ani je system ta kisa room onyo jaga na ka mane pat kha ke ABC room pat kha ke ta kisa je interview khimani ase ka line basa na la kumuta mane ta kisa je jerna rang ba ke bo kisa ham kumu ne je kha khai ba interview lamar ka angmar ya kuma khawala ko ne sobi to khawla sobi to je mo pass ka dal government dipra mana kami kata edisi wal jadi edisi wal government kami korea umur pas interview maru umur di sekarang takun mana sih dia kebang mar tongi kamu nak kebang mar mana sih sekarang government tongi sekarang pun interview nanti siap sama ya lumayan ya sekarang dia dua kali bisi itu jadi kos harga payment korea sekarang kebang mar yang interview ni mana apply kerjaan lumayan kan ambil mana kembali maru jadi ni di promosi di government mana di tahu dia apa government tongi তারপর তো বছর বড় বড় খানা নিনি মতে তারপর বড় বড় খানা 350 এরকম খানা তার 500 কেমন না কমিং তো বড় কম কেমন তাই 150 এরকম পায় না an para yang kota katla samno para kan mugas komram de rumah nang dine koyta rong nismi oro basai dong himani ang thaiman ni ekor tahun sopaga bisa tolong malah nyasi rokok ka bisa lain rom dia nih bisa lain kebang maka orang mana kan lain rom nan sih sang no ABC ka punani grup ya kok lain mah mana je hasan rok tanya dong mana ka parung segan kan ini kan kanan juga mana tak bisa pasai kau lah dine koyta jara rok tini interview na jak nai tap phungni je grup ang je seman me ektan simin deta jara tayang gore sari ko tikan simin pasta jara Jerok insurance khane bagai wanajak rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thangla su khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotuni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai manai teirang khatimuni kokbiti nawi manai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103
002-825-803-7592. Email debormanayantara@gmail.com. Jeroni nangkungman insurance tabu bo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumau karangai mano tamni hanba bufro tamro patu thang ke pusia langmani musa thiti krai hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mune samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by Kerengai insurance tai rang khati mune kok biti nawi mano. Asteo biru shako shatok bitok rampre shampre khlaijak mani pati muro tarpono thayako abahikino omor bisikbani jare khoroksano butharmani patimung kosha jamong kasai pega Hastibo buri busharo bishimi jengai shikli boslok nokni hamzak omor chakra rokni shakawo rampre shampre shatok bitok khlaijak mani shalbrumno koktamawa kasawi tongo abahikino laithanai julai talni 4 salbari salo khoroksa bisikbani buri busha Pungni damsuku haitamo jarawo khetawo thani dongoni ajarawo no kemawi thangka mong Srimala Nayak Buphani mong Joy Kumar Nayak Patimung Koilanpur thana bai khobjak salthang kunjobon ADC village Nayak kamiwo Kemamani Julai talni 4 salmariwo yaklo thanawo chuku Julai salmariwo kokshe dajakmani paithago salbariulo mangkati sokjak manamjak Kumar Sodar kamini rabar bulung kinaro mankha khlaijak mangkati mamani logi no Tangsuika Oktomamani Koilanpur Than Naimathang Telemorani SDPO Sunacharan Jomatia Kobi Kubuni Naimathang Ro Patimunoti Telemorani SDPO Shaka Patimung by Kerengjangna Romi Manyako Fiaba Patimung Jerry Tangani Bagi Patimung by Kerengjang Ngimano Wan Chungari Eba Suspect Koroksa Korokrino Sumani Bagi Tanao Langsaka Nishaka Day Patimung by Kerengjang Choi Shamong Sidar Tangnai Dakin Romjana Kinibo Koksaka Dayok Babisha Pashingo Koilanpur Tanani BSni Kusibo Kokyanka Patimung Matui Sir Omar Soxia Brave Sakomani Salvation for a Mangati. গত 8 তারিখ দুপুর কমামানি उनके 9 तारीख को उनके केस रजिस्टर था तिनी कथई मांगपिली मांजाखा और राम बाबू नायक पारा कासिनो बोलंगो उनके अब कथई बोन हिसन संदेह खायो FSL टीम बो फाइट दङ डॉक्टर टीम बो फाइट दङ बर एग्जामिन खाइने एग्जामिन खाइ बरक सा अच्छा ताबुसर त के बना थैमानि ओगलगो अरेस्ट रे खाखाय अरेस्ट बोलते जों ताकनो कयेकजन सासपेक्ट बरनो टिसावि इन्ट्रोगेशन खाइ दङ आशा करी दायित्वनि जों आसामनि मानना হত্যা করে রেখেছে স্যার ঘটনার পিছনে কেউ অ্যারেস্ট করছেন আপনারা না আমরা তদন্ত করছি এখন আমাদের তদন্ত চলছে আমরা এখন কিছু বলতে পারছি না কে এই ঘটনার সাথে যুক্ত আমার এই মেয়েটা মারা গেছে তোমার কি হয় আমার শালা কতদিন ধরে নিখোঁজ ছিল সকল পাতা গিয়া হয়েছে আজকে যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে কিভাবে পাওয়া গেছে আমি তো কাজে গেছি এখন না না আজকে যে মৃতদেহটা পাওয়া গেছে কিভাবে পাওয়া গেছে পুলিশে তো কাছে খোঁজাখুঁজি করার না তো কাজে এখন কাজটা ni serai buthar jak mani yakaba theimani je buthar nai borno manjakhe nang bobo hai sasasti namasung ভয় শাস্তি hasi na yono nen bung tam mo সিরিয়া বন সং সব সাকি বন দাও nen bung tam thengmo জয় কুমার nen chare thinen bung khai শিল্পী নায়ক শিল্পী নায়ক ভাই সুন্দর নায়ক Corona virus nanti hasil moncer ke dokter Manik Shah Koktumatun berskanggo hasil lukurong hozatan boy kokasarka. Corona virus nanti hasil moncer ke dokter Manik Shah hasil lukurong Koktumatun bisingti kokasarka. Tei hasil shakdok tang bedeni fasingti jejeranya khazaka maksumani bagi bokor mong narka tei joto tong kosong tong lukurong hozake tong bagi bokor mong narka. কালকে ছাত্র বিধি হিসেবে সবাইকে মাস্ক পরে করোনা বাড়ছে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল থেকে কী মেসেজ দেবেন আমরা তো প্রথম ওয়েভ দ্বিতীয় তরঙ্গ তৃতীয় তরঙ্গ এখন চতুর্থ তরঙ্গ শুনছি তো সেইভাবে আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরকে আমি বলেছি এবং গতকাল সেইভাবে সমস্ত যারা এই
বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ যারা আমাদের ডাক্তারবাবুরা আছেন অন্যান্য যারা স্টাফরা আছেন তাদেরকে নিয়ে কথা হয়েছে এবং আপনারা দেখেছেন যে কোভিড বিধি যাতে মানে শুধু মাস্ক পরা না অন্যান্য যেসব বিধি আগে আমরা দিয়েছিলাম সেগুলো যেন মানে সেই জিনিসটা আমরা বলেছি সবাইকে অনুরোধ করছি আমরা সবাই ওই কোভিড বিধি মেনে চলাফেরা করি 정벌의 시간과 리본이 꼭 나르리아 따보니 하스테 합방 꼭 시작한 MBC 데브리 트리프라 정벌의 시간과 리본이 꼭 나르리아 따보니 하스테 합방 샤브롬 블로거 데브리스는 파이 어꼭 노사가 MBC 데브리 트리프라 그락실로 샤브롬니 사전 블로거 암세니 증잔호티 블로그니 비디오를 달리 데브리선 리카티 프라모타 샤르모는 비싱구동고 레가네랑 바르나니 암세니 저토 하티 코톨럭 박나니 라마 샤람나 코베 고분이 샤르몽럭 아사리 데브리스로 파이만자카 MBC 데브리 트리프라 39 모노 কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা মথনি কাসকমন্ড ত্রিপুরা খবর কবনে আদরা ডেপুটেশন পাইমান ইয়াগুলো এমডিসি ডেপুটি ত্রিপুরা হাস্তে হাপাং 2018 বিসিনি চংবরনি সিকাং যে কগ্রিমানি বিজন ডকুমেন্ট নি কগ্রিমানি থাইজাপান সুবুংলিয়া নে কক্সিজাখা और फाइ मानजाजा चिनी सोशल मीडिया रखना तै हमबाई चिनी और फाइ मानजाजा जत डिग्नेटरीज रखना चिनी और जतनी सालिया जतनी बमु सालिया जत और फाइ मानजानाय चिनी टिप्रा मथानी वारियर वाइटिएफ नि वारियर तै चिनी टीडब्ल्यूएफ नि वारियर रखना बाइब्लाया हमबाई जों तिनी ब्लक डेपुटेशन दोनानि फायो चिनी उद्देश्य कायसा जे रेगा ताबक जों साइमानु जों कुसुगिया जों जदि सामुं तांलाय तामो जों दिन 2 बार सामुं तांना नांगौ एवं ठीक मते नेटनि प्रब्लेमनि बागै दिनियो अदिननि सामुं पलाय थाङो हला अदिननि रां मायाङो अबनि बागै जों दिनि ब्लक डेपुटेशन दोनि फायो ते गोबां मानसिनि प्रब्लेम दङ जोंनि त्रिपुरासानि तामहलाय जोंनि रास्ता घाटनि अभाब जों दिनि दै माया जों दिनि मार्केट स्टल करै ठीक मते बाजार जों खालायमिया अबनि बागै जों दिनि दले दले फायमानो एवं जों सायमानो जोंनि त्रिपुरासा आमचाया आसो लामा हामिया जे दिनियो डेलिभारि रोगी कायसा जुदि हस्पिटाल क्लांथानि थाला हय रास्तागो डेलिभारि उमै थांनाय अबहाय पजिशनाव सबै दं अबनि बागै जोंनि त्रिपुरासानि बिमारनि बागै एवं जोंनि त्रिपुरासारनि उन्नयननि बागै जों सायमानो बीजेपी सरकार फायमानि लगे लगे तामसा सबका साथ सबका विकास हमानि किन्तु अ विकास शुधु जों ग्राम अंचल नुगिया शहर अंचल नुगो दिनि सबदि सबका साथ सबका विकास लाई जिनि त्रिपुरासा एरियावबो जोंनो रनानि उंथौ एवं जों जे दै माया गोबां मा जागा ताबक जे दैनि प्रब्लेम अ दै जाते जिनि त्रिपुरासा आमचायो गरे गरे बरक जे दै रनानि हमानि अबो जाते उंथौ खनि जों तिनि दाबि अ दाबिनो जों तिनि भिडिअनि सिगां रखा एवं भिडिअ बे जों सालायखा अ मेटारनो दिसाय नायनायनि All Tripura BAT DLED pass nang roted amsa mungna hane bagai JRBT ni board ni chairman by Malayka. All Tripura BAT DLED pass nang roted amsa mungna hane bagai JRBT puto deputation laika krakshala hastibu samung humo manya sikla ni mari pangri tongo phiaba shabaklanani tlangmani nongzaya kasha tangbedego fono haine bagino hastini sikli ro joba khai tongo aboni logi BAT DLED pass nang robo JRBT ni tangbeti ni chairman thare deputation difaika phiaba mongsa kaham phirong mandia krakshala deputation final BAT DLED pass nang ro shaka tangbeti ni chairman by amjamong nahane kok sabodi phiaba chairman shaka abo tangbedexi saibanai amjamong bupro naharia JRBT amjamong simisi naharo hine kok sajaka আমরা অল ত্রিপুরা বিএডিএল-এর উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলাম টিআরবিটি অফিসে চেয়ারম্যানের সাথে আমরা ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য এসেছিলাম পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তো টেট পরীক্ষা ওরা কবে নেবে ওটা কোনো সদুত্তর দেওয়া হয়নি আমাদের তো ওরা আমাদের বলেছে তোমরা গিয়ে পড়ো কবে নেবে ওটা ডিপার্টমেন্ট জানে আমরা জানি না আমরা শুধু পরীক্ষা নেওয়ার ইয়ে আছে আমাদের এটাই বলেছে আর কিছু আমাদের বলেনি জন্য এসেছিলাম তো চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে কথা বলা হয়েছে তো চেয়ারম্যান সাহেব বা কেউ এমন সদুত্তর দেওয়া হয়নি যে পরীক্ষা কবে হবে নাগাদ ওটা কিছুই বলা হয়নি ওরা বলেছে কি পড়ো গিয়ে তোমরা যেদিন হবে এদিন তো জানবেই আর আমরা এখনও জানি না ডিপার্টমেন্ট সব জানে আমাদের পরীক্ষার এমন কিছুই ওরা সদুত্তর দেয়নি আপনারা কোন সংগঠন থেকে এসেছেন অল ত্রিপুরা বিএডিএল
रोंफ्रोंनाय उनि बियाल माबाय लाहार कासलायका रोंस्रोंनाय र रोंफ्रोंनायनि सानमंतै लाहार कासलायका रोंस्रोंनाय र पादिमुर सायमानका सान्देर बाजार बखास्तिनि बायखरा चरक बाय जोंनागो सारकना रुमिनो इंलिश ते पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्टनि फोरोंनायनि बियाल तंमनि हायनि बाय रोंस्रोंनाय र बेराय जोंजालाबो कलायका आसक सिमिया रोंनागो रोंफ्रोंनाय बखरक ब गरै जरा कलक रमैद रोंनागो रोंफ्रोंनायनि बियाल सुबुंनि बागै रोंनागो ते एसएमसी कमिटिनि आदं नब सागा फियाबा मुंस सामं क्लाइजागिया हायनि बाय क्राकसेलो रोंनाग बुसकांगो बायखरा मोहरिपुर थांफाय लामा कासलायका रोंस्रोंनाय र बरनि कासेनो सानमं दाक्ति रोंनागो इंलिश ते पॉलिटिकल साइंस नि फोरोंनाय न तुबुनानि ते रोंफ्रोंनाय बखरक रोंनागो सेबक लांनानि दाक्ति यागलो जरायबरनि आईएएस विकास देबनाथ दाक्ति रोंनागो रोंफ्रोंनाय लांनाय हिनि कग्रिमा बाय लाहार कासमा रसावै नाहालायका এখনো পর্যন্ত তোমরা যে আন্দোলন করছো এই আন্দোলন তোমাদের মধ্যে কি কেউ এসেছে বা তোমাদের সাথে কি কথা বলেছে? আমাদের সঙ্গে আমাদের টিচাররা এসে কথা বলেছে আর আমাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষ এসেছিল আর কেউ এখন অব্দি আসেনি। তোমরা কি বলেছো? আমরা বলেছি যে আমাদের দাবি যতক্ষণ মানা না হয় আমরা এখান থেকে উঠবো। অনেকদিন আমরা দরখাস্ত দিয়েছি, স্যারের সাথে কথা বলেছি, এসএমসির সাথে কথা বলেছি, আমাদেরকে শিক্ষক দেবে বলেছে, কিন্তু এখনো কোনো তার সমাহার হয়নি। আমরা আজকে এই জায়গাতে আসতে তাই বাধ্য হয়েছি। আমাদের পলিটিক্যালের শিক্ষক নেই, ইংলিশের শিক্ষক নেই, প্রধান শিক্ষক নেই, এমনকি আমাদের সিলেবাসও দেওয়া হয়নি ইংলিশের। তো টিচার না থাকা অবস্থা আমরা কি পড়াশোনা করবো সিলেবাসে যদি না থাকে আমাদের? বিদ্যালয়ের স্কুল শিক্ষক স্বল্পতা ছাড়া আর কি অন্য কোনো সমস্যা রয়েছে? আছে, আমাদের ইলেকট্রিক্যাল অসুবিধা আছে, পাখার অভাব আছে, টেবিলের অভাব আছে। তো এখন আজকে মূলত আন্দোলন করে তোমরা কি জানান দিতে চাইছো? আমরা এটাই জানান দিতে চাইছি যে আমাদেরকে যতক্ষণ অবধি লিখিত দেওয়া হবে না যে আমাদেরকে শিক্ষক দেওয়া হবে ততক্ষণ আমরা এখান থেকে উঠবো না। শুধু ইংলিশের টিচার নাই, পলিটিক্যালের টিচার নাই, আমরা আজকে এই জায়গায় তাই তো বাধ্য হয়েছি। স্কুল কর্তৃপক্ষরে জানাইছো না? অনেকবার তারা জানানি হয়েছে, তারা কিছু করতে পারছে না, যার কারণে আমরা এখানে আইতে বাধ্য হয়েছি। বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের এখানে প্রধান শিক্ষকের অভাব, আমরা প্রধান শিক্ষকের লেগে আন্দোলন করতেছি, এমনকি ইংরেজি শিক্ষকের জন্য আমাদের আন্দোলন। আমরা মা বাবা ধনী না যে আমরা প্রাইভেট টিউটার নিয়ে পড়াশোনা করবো, আমরা স্কুলের উপর নির্ভরশীল। স্কুল যদি আমাদের টিচার না দেয় তো আমরা কি করার? তারাও জানাইছে যে তারা জানাইছে, কিন্তু তারা তো আমরা কেউ আনন্দ এখানে আইছি না, রাস্তায় আমরা বাধ্য হয়েছি। আর কোন কোন বিষয়ের শিক্ষকের স্বল্পতা আছে? রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংলিশ আর প্রধান শিক্ষক। এখন তোমরা কি চাইতেছো? আমরা চাই আমাদের আজকে লিখিত দিতে হইব, যে আমাদের আজকের মধ্যে জানাবো যে এই সপ্তাহের ভিতরে আমাদের শিক্ষক দিব, তারা লিখিত দিতে হইব। যতক্ষণ লিখিত দিত না আমরা রাস্তা থেকে উঠতাম না। এটাই আমাদের দাবি। প্রধান শিক্ষকরা জানাইছো আর কি কইছে প্রধান শিক্ষক? প্রধান শিক্ষক তারা উপর মহলে জানাইছে, কতটুকু জানাইছে কি জানাইছে না এটা আমরা জানি না। এমনকি বিদ্যালয়ে এসএমসি সদস্য তারাও জানাইছে, তারাও কিছু জানাইছে। কোন ক্লাস তোমরা? সাধ্য জন্য চেষ্টা করছে, না পাইলে আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়াইছি। কোন ক্লাসে পড়ো তোমরা? ক্লাস 12। মানে ইংলিশের টিচার ছিল না, সিবিটি যেটা লাগে আর কি, সেটা আসলে অনেক আমাদের এখানে অনেকে মানে অনেক স্কুলিং আইএসকে মানে কী বলে ইংলিশের টিচার তো কম আছে, তো স্বাভাবিক কারণে এই স্কুলও রিটায়ারমেন্ট কারণে হয়তো এটা হয়েছে। তাই এখন আমরা দেখি কোনো জায়গা থেকে ম্যানেজ করে একজনকে স্যারকে অ্যাপয়েন্ট করা যায়। আর হেডমাস্টার স্যার আমরা অনেকগুলি পারমিশন পেয়েছে, তো আমরা আশা করি কিছুদিনের মধ্যে হেডমাস্টার স্যারদের এই পোস্টিং হবে। পোস্টিং হলে আমরা আশা করি এখানে আমরা একদম তাই পেয়ে যাবো, তাহলে তাদের আর সমস্যাগুলো থাকবে না। আর পলিটিক্যাল সায়েন্সের টিচার শর্টেজ আছে, তো এটাও আমরা দেখছি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কীভাবে দূর করা যায়। সাবরুম বিধানসভা আমসানি খরক সেবা সাহিত্য প্রাসাদ বুতারণ থানচা তনিবই বসকানি 2023 বিধানসভা জংমরিব কবলাইন বগে তিয়াং জাতি প্রমথা ফর্টি সাবরুম বিধানসভা আমসানি খরক সেবা সাহিত্য প্রাসাদ বুতারণ থানচা তনিবই 2023 বিধানসভা জংমরিব বদনি বাতানি রক কবলাই খাইনা বাগে তিয়ার রিতগো টিপ্রামথা আবাহিনো কুয়াংবরি ব্লকবে খবজা কুয়াংবরি হাতিব টিপ্রামথে লোয়া জবা কাশা কত কুতুম পাতা খাইজাখা যতবুরি জেলা বাক্সিকি হিমত খাই হাতিও ভাই কুতুম লাইখা আসানি পান্ডব খাইমাজাখা বিদেরিসি হাপনি ইএম রাজেশ ত্রিপুরা এমপিসি উমাশঙ্কর দেববর্মা দেবজিৎ ত্রিপুরা টিডব্লিউএফ नि तांगफांजों सरपति रियां 39 नि तांगफां मनिन्द्र त्रिपुरा वाइटिएफ नि तांगफां जीवन त्रिपुरा
tei dononjoi chipra khobui YPF TW ni adong zugrok asane pandawo koksana thai manjak phane adong rok tipra sa buta rok ni bagui jok apply thangnai ni saka tei bubagane 1+5 ni jobabo logejen bagui bo khorang rika 시부시야 까보 까냐 흔닥나이 제 시감 따복 유주 흔닥나이로 버럭니 하마네 따복 알라다 라ଜ୍‍ය만에 가하마테 사선밥 চলিতঙ্গু আগে বহতে 따복 승산마에게 버럭 যখন আলাদা মিজোরাম সানো আসময় মিজুনি লিডার কক সাইতংগ্রু মাকে গ্যাদারিংনি আজুবইতে ওইগ্রু খরক চাপানো বাঁচাই থাঙ্গা এমনকি আসুঙ্গা জায়গা সেতুলে মুসুমজাকে বহক বেড়াজাকে কি কুকুরুলাই মুনামুই দঙ্গি পর্যন্ত কেবল লরি থাঙ্গা বরং লিডার নি কক নাবাই আসা जों आबेल তিনি নারগি মানজাকু আবনি বাগै সে অমাহাইনু जों বুবো খনাতকজা রাধাচরণ সং বাসন মানে জিদন চিত্রি সং বাসন মানে রাধাচরণ তামনি সাপায় বাসন ফেলপ্রো ফাকে মনে সাপায়াগি সিপিএম দলপ্রো তিনি और मित्रों भाइया जब लो पेन तब मुसो मिसाओ लास्ट के माशा माना ये बराबर क्या बकरा लगे क्या बकरा हाय मिसा बजे तुम सुनो इन्होंने जो मित्रों भाइया क्या करना तो मुसो मित्रों लगे लास्ट माशा के माना di perangkat tong lagi, semoga ban mereka. Godang rumah, sekera atura, dulu mekra, ini lidu pun jadi perangkat thap beli sekera atura. Mekra itu untuk suaka, sekera atura, dulu mekra, simbol apa tadi buat itu lagi apa? Kalau simbol sama mohanim sebenarnya, ini moharas kok kaham sampai mana? जोंनो थानजांनो रोखा दगजागलाया बादलनि क खोनायो बादालपनि क खोनायो गाहाम थापायो छयदा साया नोंया हिमबुबो जरा जातो रे जाजागलायो दिले तलानि 10 টাকা নে निथि खायरे देनिया बे हुंके 10 টাকা निया बके जीन्स कांगा दस मा कसम थुबुnya जीन्स गाने Tiri kopro koptu langsung nuri kopro koptu na jangan kecuali tiri sahjati. Belaino kaham koptu ma jemdrok ni bagai tubi faika. Kaham rengsung ni bagai quality education mana ni bagai hataro thana nanglia haksaro thana nanglia. Gana wono mandai kaire kabiwo dorbosko rengnogo norok joto poriwi mancinai. Rengnok belaino kaham record prizak amjomoni ingkari hayake result mamno noka belaino kaham record. 2019-20 bisibo madhyamik amjamung bithani 100% passing baika joto 2021 bisibo madhyamik amjamungo khorok neichar rengsrinai amjamung tibani aboni bisingo khorok sini 90% khorok siba 80% khorok tok 70% mantha abo hakino 2022 bc eba takrai bisibo madhyamik amjamungo asukmani khorok thamtisa rengsrinai aboni bisingo first division manka khorok si second division manka khorok neisi third division manka khorok sa abo hakino puila batch kojok madhyamiko khorok siburi amjamung rithani first division manka khorok nei second division manka khorok sisa tei supplementary bo tongo khorok sa rengnago porinani shep sibiya thungnani bagai football dekhi shoton laibani rosamung mosamung bufang wafang kaimani sabong rokbo khlaijago asuk simiya tabuk ketal admission class 11 ni bagai tabuk admission bo choliwi tongo dakri no haibedi tarok admission nahari panane ketal recruitment botlang jabi tongo teacher ni te abo bondarok riwi manai asuk simiya gaham rengni bagai rengnok ni phasing tei study turok bo tlangjagui tongo